الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. یہ ہمارا آج 6 میں الدرس الثالث میں السؤال یا تمرینات میں جو ہے السؤال العاشر یا کہہ لیجئے تمرین میں سے 10واں آئٹم جو ہے 10ویں یہ چیز انہیں ہم عدد وصفی کہتے ہیں. ایک وہ عدد ہوتا ہے یہ عدد وصفی کہلاتا ہے، جیسے 10ویں سبق میں ہے عدد وصفی، یعنی وصف کے لیے جو عدد یہ استعمال کرتے ہیں وہ ایک تو وہ ہوتا ہے آپ کا سیدھا واحد اثنان ثلاثہ 1 2 3 4 5 6. اس کے لیے دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں عدد، ذہن میں شک نہیں آ رہا ہے باہر کا، یہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس وقت، یعنی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ جو آپ کے انگلش میں کہتے ہیں، تو اس کو عربی میں عدد وصفی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں وصف ہوتا ہے ایک، یہ موصوف صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اسی لیے اس والے عدد کو یہ عدد وصفی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو آپ کے درسوں کے نام ہیں، الدرس الاول، الدرس الثانی، الدرس الثالث، یہ یہی عدد وصفی ہیں، وصف کے ساتھ بطور موصوف صفت کے استعمال ہوتے ہیں. ہاں عدد ترتیبی وغیرہ، لیکن دوسرا اپروپریٹ لفظ ہے اس کے لیے. تو یہ عدد وصفی ہے. تو دیکھ لیجئے یہ اول ہے، اول کے معنی فرسٹ، الثانی کے معنی سیکنڈ، الثانی پر یہ یا پر یہ جزم ہی رہے گا، الثانی اس کو نہیں کہیں گے، اسے ہم اس میں مقصور کہتے ہیں جس کے اخیر میں یا ہو، ما قبل کسرہ ہو، یعنی اخیر میں یا ہو اس سے پہلے زیر ہو، کسرہ ہو، تو اسے ہم اس میں منقوص کہتے ہیں، منقوص، جیسے قاضی، رامی، منقوص. تو ان پر اخیر میں یہ ضمہ ظاہر نہیں ہوتی، تو ثقیل ہے ان پر، یا پر جو ہے ضمہ کو ظاہر کرنا وہ بھاری ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کو اس کی بجائے ہم یہاں پر جزم کو استعمال کرتے ہیں. تو پھر ثالث کے معنی، الثالث کے معنی تھرڈ، الرابع ہے اس کے بعد، الرابع، رابع کے معنی آپ کے ہو گئے فورتھ، لیکن یہ مذکر کے لیے، ٹھیک ہے. الخامس کے معنی ففتھ، السادس کے معنی سکستھ، السابع کے معنی سیونتھ، الثامن کے معنی ایٹتھ، التاسع کے معنی نائنتھ، اور العاشر کے معنی ٹینتھ. تھوڑا بہت فرق ہے ان کے ان عدد ترتیبی میں. ثالث سے آپ کو لگتا ہے سیدھا یہ ثلاثتن سے نکلا ہے نا، رابعن، اربعن، ہے نا، اربعن کہتے ہیں اس میں، وہاں سے ہم، اور خامسن یہ خمستن، خمسن کہتے ہیں وہاں سے عدد ترتیبی میں. صرف سادسن میں فرق ہے کہ وہاں سے ہم ستن یا ستتن کہتے ہیں. سبع، سابعن یہ سبعن، سبعتن سے. ثامنن، الثامن وہاں سے کیا کہتے ہیں سبعن، پھر ثمانیہ کہتے ہیں نا، ثمانیتن یا ثمانی، ثمانیتن. تاسعن کو تسعتن، 9. عشرتن یا عشرن، ہے نا، عشرن. تو یہ ہے آپ کے عدد وصفی. تو اب دیکھیے عدد وصفی کیسے ہیں یہ. الدرس الاول، تو پہلا سبق، یہ درس کی صفت بیان ہو رہی ہے، پہلا درس کی صفت کی دوسرا، یہ درس کی صفت تیسرا. اب دیکھیے یہ صفت بن رہی ہے نہیں، موصوف صفت میں 4 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے، تو ان میں چاروں چیزوں میں مطابقت ہے. الدرس یہ دیکھ لیجئے پہلے ہی، یہ کیا کہتے ہیں معرفہ ہے، الف لام کے ذریعے سے معرفہ ہے، الف لام ہے یہاں پر بھی، الف لام ہے یہاں پر بھی. اور کیا کہتے ہیں آپ کے یہ مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے. اور کیا کہتے ہیں آپ کے یہ بھی مذکر ہے الدرس، اور الاول بھی مذکر ہے. اور چوتھے آپ کے ہو گئے کون سی بات کی، یہ بھی مفرد ہے نا، الدرسو ہے، الدروس نہیں ہے، یا الدرسانی نہیں ہے، اور الاول بھی جو ہے یہ مفرد ہے. تو 4 چیزوں میں آپ دیکھ رہے ہیں
मुताबकत है इनके, तो इसीलिए इनको आदत वस्फी कहते हैं। नीचे देख लीजिए, अल-अव्वलु मुअन्नसुहु अल-ऊला। अल-अव्वल जो है ना, अद-दर्सुल अव्वल, इसकी मुअन्नस जो है वो ऊला है। व नक़ूल, हम कहेंगे अत्तालिबुल अव्वलु, द फर्स्ट स्टूडेंट, वत्तालिबतुल ऊला, एंड द फर्स्ट स्टूडेंट फीमेल, लेकिन तालिबा है ना फीमेल, तो फीमेल के लिए ऊला आएगा। अल-यौमुल अव्वल, क्या? अल-यौमुल अव्वलु, पहला दिन, लेकिन अन-नौबतुल ऊला नीचे आएगा। अब देखो वहां, चलो इसको अब चार्ट में लिखो। इन आतिल अस्माइल आतियती बिल आददी तरतीबी अल मुश्तक मिन अल आददिल मज़कूर, अमामा कुल्ली वाहिद मिनहा। आने वाले जो ये है अस्मा, उनकी नात बयान करो। जो आदद है मज़कूर बैनल कौसैन, अमामा कुल्ली वाहिद मिनहुमा, हर एक के सामने। तो अल यौमा ये 8 है, तो क्या आएगा? अल यौमुस सामिनु, सही। फिर अल यौमुस सामिनु आएगा, है ना, 8वां दिन। फिर यहाँ से है हिस्सा। देखो मुअन्नस के लिए मुअन्नस को करना पड़ेगा हमें। मुअन्नस जो है ना, पे या फिर मुअन्नस ही पद करूँ, हिस्सा ना है मसलन। अच्छा, आप यहाँ से आ रहे हो। अत्तालिबु, चलो पहले ये वाली लाइन करते हैं। अत्तालिबु अस्सालिसु, तीसरा तालिब इल्म, द थर्ड स्टूडेंट। इसी तरह अदरसु, हाँ, 10वां है ये। अल आशिरु, सही। असफ़हतु, देखो मुअन्नस के लिए जो है आखिर में गोलता बढ़ानी पड़ेगी, बस उतना ही चेंज करनी है और कुछ नहीं। असफ़हतु के माने पेज। तिसातु कहाँ आएगा? अत्तासिआतु, हाँ, अत्तासिआतु, 9th पेज। अल जुज़उ, जुज़ अल अव्वलु। अब यहाँ से फिस्सनती, चौथा, फिस्सनती राबिअती, राबिअती। अत्तालिबतु, छठा, खमसतुन, फिर सादिसतु आएगा ना। अलबैतु, 7वां, अस्सा अस्साबिउ, 7वां। अलगुरफतु, कमरा, लेकिन कौन सा वाला कमरा? कितना है इसका? अलखामिसतु, खामिस नहीं, मुअन्नस है ये। अलखामिसतु, खमसतु नहीं अल्लाह का बंदा, खामिसतु। अलजुज़उ अस्सानी आएगा ना, अस्सानी, यहाँ पे जज्म। चले, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसके बाद है युवज्जिहु, 12वां सवाल। युवज्जिहुल मुदर्रिसु इला तुल्लाबी अस्इलतन मुकव्वनतन मिन अलैसा कज़ालिक फयुजीबु अलैहा तुल्लाबी बला नहु अंत मिनल हिंदी अलैसा कज़ालिक। कहते हैं युवज्जिहु अल मुदर्रिस इला तुल्लाब, the teacher will give questions to the student, यानी मुतवज्जह करेगा
टीचर स्टूडेंट्स की तरफ कुछ सवालात यानी उनसे कुछ सवालात पूछेगा असइलतन मुकव्वनतन जो बने हुए हैं मिन अलैसा कज़ालिक से तो फयुजीबु अलैहा अत्तुल्लाब तो इन सवालात के जवाब में स्टूडेंट्स देंगे जवाब भला के जरिए से बिभला भला के जरिए से नहवा जैसे अंत मिनल हिंदी पूछेगा स्टूडेंट है ना टीचर पूछेगा स्टूडेंट से आप हिंदुस्तान से हैं अलैसा कज़ालिक क्या ऐसा नहीं है एजेंट इट सो है ना अलैसा कज़ालिक हमने मतन में पढ़ा था एजेंट इट सो के माने में एजेंट इट लाइक दैट एजेंट इट सो एजेंट इट सो क्या ऐसा नहीं है तो स्टूडेंट कहेगा बला नाम बला अना मिनल हिंदी अंत मरीजुन अलैसा कज़ालिक तो जब आप भला भला में जवाब देते हैं ना तो इसका अफर्मेशन में मतलब होता है ना अफर्मेशन में भला तो इसी तरह अंत मरीजुन अलैसा कज़ालिक आप बीमार हैं ऐसा नहीं है क्या तो आप लोग क्या कहोगे बाकी सवालात भी बना सकते हो मसलन अंत मिन कश्मीर अलैसा कज़ालिक अंत मिन बारामुल्ला अलैसा कज़ालिक अंत मुस्लिमुन अलैसा कज़ालिक अंत मिन जमइयत फुलान आई जमइयत छोड़ो अंत मिन कस्बती अंत मिन क़रियती फुलान अलैसा कज़ालिक है ना ऐसी 13वां है अय्युहुमा उन दोनों में से कौन युशीरुल मुदर्रिस इशारा करेगा मुदर्रिस इला तालिबैन दो तालिब इल्मों की तरफ वयक़ूल और कहेगा हादानी तालिबानी ये दो तालिब इल्म है अय्युहुमा अतवल इन दोनों में से तवील कौन है वैला किताबैनी और दो किताबों की तरफ वयक़ूल और कहेगा हादानी किताबानी ये दो किताबें हैं अय्युहुमा अजमल इन दोनों में से ज़्यादा खूबसूरत कौन है वहा कादा और इसी तरीके से यानी ये मश्क करेगा स्टूडेंट्स को ताकि उन्हें अय्युहुमा का इस्तेमाल मालूम हो मसलन मैं कहूँ क्या कहूँ हादानी बाबानी ये दो दरवाजे हैं these are two doors बाबानी बाबुन की तस्निया है ना बाबानी है ना ये दो दरवाजे हैं अय्युहुमा अतवल है ना इन दोनों में से तवील तर कौन है या अय्युहुमा अजमल या अय्युहुमा औसा इन दोनों में से वसी तर कौन है ज्यादा वसी कौन है अय्युहुमा औसा इसी तरह अय्युहुमा ये तो मुज़क्कर के लिए हो गया लेकिन मुअन्नस के लिए आप अय्यतुहुमा कहेंगे अय्यतुहुमा अय्यतुहुमा ये याद रख लीजिएगा मुअन्नस के लिए अय्यतुहुमा तो हातानी अलमरअतानी हातानी अलमरअतानी ये दो औरतें हैं अय्यतुहुमा अतवल इन दोनों में से लंबी तर कौन है समझे आप इसी तरीके से तो इसी के साथ हमारे लेसन ख़त्म अल्हम्दुलिल्लाह अब ये अल कलिमात अल जदीदा न्यू वर्ड्स इस लेसन में जो आए थे महजउन जमा महाजा क्या माना था महजा क्या लिखो चार्ट में मैं देखूं कितना याद है आपको महजा के क्या माने किए थे हमने हॉस्टल या मकान नौम महजा महजा डिक्शनरी नहीं कहते महजा महजा हॉस्टल को ही कहते इसी तरीके से था जमा आती है महाजिउ इसकी कौकबुन जमा कवाकिब कौकब किसको कहते हैं कौकब 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 नूरानी एक है वो
कौकबुन जमा कवाकिब, सितारा, सैयारा, है ना। ये इंसा कवाकिब हमारे जो प्लैनेट्स है ना, इनको भी कवाकिब कहते हैं, सैयारा। एक स्टार के लिए तो है ही खास, लेकिन ये प्लैनेट्स के लिए भी अरबी जुबान में कौकबुन का इस्तेमाल करते हैं। फिर इनके मुख्तलिफ नाम हैं हमारे, ये जो आप मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और जुपिटर है, इनके आपके अरबी में ये नाम हैं। उतारिद है, ज़ुहरा है और अर्ज़ है, मरीख है। मरीख उर्दू में भी मार्स को कहते हैं। मुश्तरी है, ज़ुहल है, और ये यूरानस यानी यूरानस, और नेपट्यून आपका नेपट्यून, और प्लूटो तो पहले था प्लैनेट, पता नहीं अब है या नहीं, मैंने बीच में सुना था शायद उसको स्टार करार दिया गया है। क्या ख्याल, तहकीक कोई टीचरन का सासी प्लूटो ड्वार्फ स्टार उसको करार दिया गया ना शायद, कोई तहकीक टीचर्स। वासिउन वसी, फरीकुन जमा फुरका, अस्तगफिरुल्लाह। फरीकुन किसको कहते हैं, फरीकुन फिल जन्ना, यानी एक गिरोह, फरीक कहते हैं ना गिरोह को। फरीकुन फिल जन्ना और फरीकुन फिस सईर, टीम, गिरोह। अच्छा, शकीकुन जमा अशक्काउ, सगा भाई, है ना, सगा भाई। समनुन बमाना कीमत, समनुन, समन की मैंने क्या जमा बताई थी, समनुन की क्या जमा बताई थी, बताई थी कोई जमा। आप लोग याद नहीं रखते, समनुन की जमा बताई थी मैंने, आसमानुन नहीं बताई थी। आसमान, कीमत कहते हैं ना समन को, इसकी जमा नहीं बताई थी आसमान। एवज, आसमान, कीमत शई, आसमानुन इसकी जमा आती है समन की। आलमुन, आलमुन है, आलिमुन है ये। तो आलमुन की जमा दुनिया, हाँ, इसकी जमा जमा सालिम आती है आलमून, है ना, और जमा मुकस्सर इसकी आएगी अवालिम, अवालिमु। आलम की जमा अवालिम, दुनिया, आलम, आलम, आलम। मौतुल आलिमी, मौतुल आलम, हदीस नहीं है लेकिन मफहूम सही है। आलिम की मौत, आलम की मौत है, आलिम की मौत। आलमुन, है ना, जमा अवालिम आती है इसकी। आलम के माने खल्क भी है, तमाम मखलूक़ात, और ये दुनिया भी आलम। आलम, रब्बुल आलमीन जब फरमाया कुरान ने, तो वहाँ मुराद है मखलूक़ात, तमाम मखलूक़ात। और हर सिन्फ मखलूक में से, जैसे आलमुल हैवान, हैवान का आलम, आलमुन नबात, नबातात का आलम। अल आलमुल जदी जो है अरबी में अमेरिका को कहते हैं, और अल आलमुल कदीम ये यूरोप, एशिया और अफ्रीका को कहते हैं, अल आलमुल कदीम, अल आलमुल कदीम। इसी तरह अल आलमुल हिस्सी, अल आलमुल सुफली, अल आलमुल अक़ली, जो जहन और फिक्र से जिसका ताल्लुक हो। आलमी हिस्सी जिसको आप हवास से, सेंसेस से आप महसूस कर सके, उसे आलमी हिस्सी कहते हैं। और दूसरा आपके आलमुल गैब हो गया, है ना, गैबियत का आपका आलम, अल्लाह, जन्नत, जहन्नम,
جو آپ کی حس سے نہیں بلکہ وحی کے علم سے آپ کو معلوم ہو، جسے آپ عالم غیب کہتے ہیں، عالم غیب۔ اوہو، شہیرن بمانے مشہور، شہرن بمانے منتھ، جمع اس کی آتی ہے شہورن و اشہرن۔ قرآن نے اشہر کی اس کی جمع استعمال کی ہے، اور شہور بھی استعمال کی ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اسی طرح اشہر بھی، فیہا 4 حرم، نہیں، اشہر کہاں ہے قرآن میں؟ اشہر، اشہر معلومات آتا ہے قرآن میں، اشہر وہ حج کے مہینے، وہ چند مہینے جو ہے وہ معلوم شدہ ہے۔ لاعب کے معنی کھیلنے والا، جمع لاعبون، فی المنامی یعنی خواب میں، الازہر، ازہر کے معنی تو یہاں پر ازہر یونیورسٹی ہے نا، الازہر آیا تھا نا، جامع ازہر اقدم جامعات، وہ آیا تھا۔ چلیے، یہ ہو گیا آپ کا درس الثالث، تو کل انشاءاللہ درس الرابع، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔